ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ दशमोऽध्यायः। सूत उवाच स एवामनुभूयेदं नारायण विनिर्मिता वैभवं योगमायायास्तमेव शरणं ययौ। मार्कण्डेय उवाच प्रपन्नोऽस्म्यङ्घ्रिमूलं ते प्रपन्ना भयदम हरे। यन्माययापि विबुधा मुह्यन्ति ज्ञानकाशया। सूत उवाच तमेवं निवृत्तात्मानः ऋषेण दिवि पर्यटन्। रुद्राण्यां भगवान् रुद्रो ददर्श स्वगणैर्वृतः। अथो मातं ऋषिं वीक्ष्य गिरिशं समभाषत। पश्येमं भगवन् विप्रं निवृत्तात्मेन्द्रियाशयम्। निवृतो दाजशव्रातं वातापाये यथार्णव। कुर्वस्य तपसः साक्षात् संसिद्धिं सिद्धिदो भवान्। श्रीभगवानुवाच नैवेच्छत्याशिषः क्वापि ब्रह्मर्षिर्मोक्षमप्युत। भक्तिं परां भगवती लब्धवान् पुरुषे व्यये। अथापि संवदिष्यामो भवान्येतेन साधुना। अयं हि परमो लाभो नृणां साधु समागमः। सूत उवाच इत्युक्त्वा तमुपेयाय भगवान् शासतां गतिः। ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वदेहिनां। तयोरागमनं साक्षादीशयोर्जगदात्मनो। नावेदारोद्धधिवृत्तिरात्मानं विश्वमेव च। भगवान् तदभिज्ञाय गिरीशो योगमायया। तदगुहाकाशं वायुच्छिद्रमिवेश्वरः। आत्मन्यपि शिवं प्राप्तं तटितपिङ्गजटाद्धर। त्र्यक्षं दशभुजं प्रांसमुद्यन्तमिव भास्कर।
शूलखट्वाङ्गचर्मभिः अक्षमालाटमरुका कपालासि धनुषः बिभ्राणं सहसा भात विचक्ष्य हृदि विस्मितः किमिदं कुत एवेति समाधिर्विरतो मुनिः नेत्रे उन्मील्य ददृशे सगणं मया गता रुद्रं त्रिलोकैकगुरुं ननामा शिरसा मुनिः तस्मै सपर्यां यददा सगणायामसहो मया स्वागतासनपाद्यार्या गन्धकस्रगधूपदीपकैः आचात्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो करवाम किमीशानायेनेदं त्रिवृतं जगत् नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रामृडाय च रजोजुषेभ्य घोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे सूत उवाच एवं स्तुता स भगवानादिदेवा सतां गतिः परितुष्टा प्रसन्नात्मा प्रशंस्तमभाषत श्रीभगवानुवाच वरं वृणीष्व कामं वरदेशा वयं त्रयः अमोघं दर्शनं येषां मर्त्यो यद्विन्दते मृता ब्राह्मणान् साधवः शान्ता निस्सङ्गा भूतवत्सला एकान्तभक्ता अस्मासु निर्वैराः समदर्शिनः सलोकालोकपालास्तान् वन्दत्यर्चन्त्युपासते अहम हे भगवान् ब्रह्मा स्वयं च हरिरीश्वरः न ते मय्यच्युते ये च भिदामण्वपि चक्षते नात्मनश्च जनस्यापि तद्युष्मान् वयमीमहि नायं मया नितीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झिता ते पुनन्त्युर्कालेन यूयं दर्शनमात्रतः ब्राह्मणेभ्यो नमस्याम येष्मद्रूपं त्रयीमया बिभ्रत्यात्मा समाधान तपः स्वाध्याय संयमे श्रवणादर्शनाद वापि महापातकिनोऽपि वः शुद्धिरन्न
त्यजाश्चापि किमु सम्भाषणादिभिः सूत उवाच इति चन्द्राललामस्य धर्मगुह्योपवृङ्गिता वचोऽमृतायन मृषिर्नातृप्यदकर्णयोऽपि वा साचिरं मायया विष्टार्भ्रामिदक्करसितो भृशा शिववागामृतध्वस्ता क्लेशपुञ्जस्तमब्रवीत् ऋषिरुवाच हो ईश्वरलीलेयां दुर्विभाव्या शरीरिणा यन्नमन्ति शितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वरा धर्मं ग्राहयितुं प्राया प्रवक्तारश्च दीहिना आचरन्त्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च नैतावता भगवता स्वमायामयवृत्तिभिः नादुष्येतानुभावस्तैर्मायिना कुहकं यथा सृष्टवेदं मनसा विश्वमात्मना न प्रविश्य यः गुणैर्गुरवद्भिरापाति करति वा स्वप्नदृग् यथा तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलाय द्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तये कौरिणेन परं वो मनवरं त्वदवरदर्शनात् यद्दर्शनात् पूर्णकामा सत्यकामा पुमान् भवेत् वरमेकावृणे तापि पूर्णात् कामा विवर्षणात् भगवत्याच्युतां भक्तिं तत्परेश तथा त्वयि सूत उवाच इत्यर्थितोऽभिष्टुतश्च मुनिना सूक्तया गिरा तमा भगवान् शर्वया च विनन्दिता कामो महर्षि सर्वोऽयं भक्तिमान् त्वामधोक्षजे आकल्पान्ताद्यस पुण्यमजरामरता तथा ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मण विज्ञानं च विरक्तिमत ब्रह्मवर्चस्विनो भूय पुराणाचार्यतास्तु ते सूत उवाच एवं वरान् समुनये दत्त्वा गात्र्यक्ष ईश्वरः देव्यै
तत्कर्म कथया ननुभूतं पुरा मुना सोऽप्यवाप्ता महायोगा महिमा भार्गवोत्तमः विचरत्यधुनाप्यद्दाहराविकान्ततां गतः अनुवर्णितमेतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः अनुभूतं भगवतो माया वैभवमद्भुता एतत्केचिदविद्वांसो माया संसृतिमात्मनः अनाद्यावर्तितं नृणां कदा कादाचित्कं प्रचक्षते कादाचित्कं प्रचक्षते स एवमेतद् भृगुवर्यवर्णितं रथाङ्गपाणेरनुभावभाविता संस्रावये संशृणुयादुताबुभौ तयोर्न कर्माशय संसृतिर्भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय प्रणताक्लेशनाशाय बोलिए भागवत भगवान की।